Okay, Assalamualaikum and good day everyone. So today we are going into a new topic, which is topic 2 on atoms, molecules and also ions. So for today we are going to cover the first subtopic, which is the proton number, nucleon number and isotope. Okay, but let's have an overview on what we are going to learn in this topic first. Okay, so there will be like 3 subtopics. So first one is what we are going to be learning today, and then later on we'll be learning about the atomic and molecular masses. So we need to learn the definition for this later on and how to calculate the molecular masses and also atomic masses. And then lastly, we are going to learn about the nomenclature of inorganic compound. So nomenclature means naming actually. Okay, so before kita nak tahu macam mana nak bagi nama dekat inorganic compound ni, we need to first learn the definition of cation and anion, and then we will be learning about the names of the ions as well as the salt. Okay, so let's have a look at the learning outcome for today. So by the end of this lesson, you should be able to describe proton, electron and also neutron as the subatomic particles. And then we will also be learning about the definition of proton number and also nucleon number, okay, and also isotope. And lastly, how to write the isotope notation. Okay, so you'll be able to do all this supposedly by the end of this lesson later on. Okay, so first, let's have a look at what is atom. Okay, so in previous lesson, you have learned that atom is actually the smallest unit, okay, ataupun it is the smallest particle of an element. Okay, dekat sini dah tambahan sikit lah, of a chemical element or compound. Okay, so it is the smallest unit. Okay, sebab dia atom ni adalah zarah kan, dia adalah yang paling kecil punya. Okay, so dalam kita punya atom pula, okay, kalaulah kita ada benda untuk zoom in kan, kita punya atom ni, sebenarnya atom kita ni, it consists of like 99%, almost 100% actually, of empty spaces. Okay, so baki dia apa sebenarnya? So baki dia ni, kita ada subatomic particles lah, which consists of proton, neutron and also electron. Okay, so kita ada ketiga ni. Okay, so proton dengan neutron ni, dia akan berada dekat bahagian tengah-tengah atom tu. Okay, so yang bahagian tengah-tengah atom tu kita panggil sebagai nucleus lah. Okay, so it is packed in a small nucleus. So proton dengan neutron dia akan together. Okay, meanwhile electron pula dekat mana? Electron pula akan berada dekat keliling kita punya nucleus tu. Okay, so it move rapidly around the nucleus of an atom. Okay, so basically rupa dia macam ni lah sebenarnya kita punya atom. So this whole thing here yang kamu tengok yang warna biru gelap ni kan, ini adalah konsep kita punya atom. So as you can see, ada banyak empty spaces sebenarnya dalam kita punya atom ni. Okay, and dekat bahagian tengah-tengah tu kita ada nucleon, which consists of neutrons and also proton. Okay, and dekat bahagian keliling kita punya nucleus ni, kita ada elektron kita yang akan sentiasa bergerak-gerak lah keliling dia. Okay, so untuk subatomic particles ni, so dia ada beberapa properties dia lah yang kita nak kena tahu kah? Ada yang kita kena tahu, ada yang just for your extra knowledge lah. So in terms of mass dia, ini unit dia AMU, atomic mass unit. Okay, so untuk 1 AMU ni, it is equals to 1.67 exponent negative 27 kilogram. Exponent negative 27, meaning it is very light, sangatlah ringan sebenarnya. Okay, so setiap satu value ni sebenarnya mewakili 1.67 exponent negative 27. So neutron dengan proton ni berat dia sama. Okay, which is 1 MU, 1 MU. Tapi kita punya elektron pula adalah 1/1840. Bermaksud, kalau proton dengan neutron ni, berat dia adalah 1 proton, 1 neutron, berat dia adalah yang ni. Kalau this value bahagi lagi dengan 1840, bermaksud elektron tu lagi ringan sebenarnya kan.
Okay, so in terms of charge pula, kalau dalam unit column, so ni charge dia. Okay, tapi dia ada satu lagi whereby dia pakai unit sahaja. So kalau elektron -1, kalau satu proton +1, kalau satu neutron pula adalah 0. Okay, bermaksud neutron tu tak kisahlah berapa banyak pun, total dia tetap 0 lah. Tapi kalau proton, let's say dalam satu atom tu consist of like 5 proton, bermaksud total charge dia adalah +5 dan so kalau dalam elektron tu kalau dalam atom tu ada 5 elektron, bermaksud total charge dalam elektron dalam atom tersebut adalah -5. Okay, depends lah. Okay, so ini adalah charge untuk satu elektron, satu proton, satu neutron. Okay, so ini kamu kena tahu. Okay, ini kamu kena tahu because benda ni nanti akan membantu untuk the next one. Okay, so apa kepentingan kita nak belajar pasal subatomic particles ni, and then how do we present this particular information in a simpler way. Okay, so how do we do this? So kita akan guna isotope notation, okay, untuk present all the details about an element. Okay, so for example here kita ada satu contoh of isotope notation dekat sini. So apa maksud semua ni sebenarnya? Okay, so first one kita tengok Be tu. Be tu sebenarnya adalah beryllium. It stands for beryllium. Meaning dekat bahagian tengah-tengah ni kita akan letak elemen simbol lah. Depends lah, kalau dia oksigen dan kita letak O, kalau dia fluorine dan kita letak F kat sini, kalau dia adalah potassium dan kita letak K. Okay, so depends lah kat sini, depends dengan elemen apa yang diberi pada kamu. Okay, and then the next one kita tengok nombor 9 dekat top left ni pula. Okay, top left ni pula. So what do we have there? So that is actually the sum of proton and neutron in atomic nucleus. Okay, and this is what we call as Nucleon number. So Nucleon number is the sum of proton and neutron in atomic nucleus. So this is actually the definition of Nucleon number. Okay, and then 4 pula. Okay, value 4 tu pula on the bottom left. So that is the number of proton in atomic nucleus, which is known as proton number. Okay, so yang ni pula adalah definition of proton number lah. So proton number is the number of proton in atomic nucleus. Okay, and then dekat bahagian top right ni pula. Okay, so top right ni pula, that is the charge of particle. Okay, so charge of particle ni depends. Kalau tak ada any value dekat bahagian top right ni, bermaksud kosong je, tak ada langsung 2 plus ni, tak ada apa-apa pun, tak ada value langsung pun, dia tak letak any number, bermaksud kalau itu adalah no charge lah. So kalau no charge bermaksud dia adalah neutral element. Neutral element bermaksud dia adalah atom. Okay, tapi kalau in this case dia adalah 2 positive kan, so 2 positive ni menunjukkan dia adalah positive value, bermaksud kita punya particle tersebut adalah a positively charged particle. Okay, and then kalau value kat sini adalah negative, okay, then that shows that kita punya element tu adalah a negatively charged particle. So depends lah. So in this particular case yang diberi kepada kamu ni adalah positively charged particle. Okay, sebab ada 2 positive dekat situ. Okay, so isotope notation is where an atom can be represented. Okay, so in a simpler way whereby semua information, I mean like from only one symbol, okay, kita boleh dapat pelbagai information daripada situ. Okay, so secara generalnya kita boleh katakan isotope notation ni dia ada A, Z dengan X, where X is the element symbol. Okay, so it might be atom ataupun ion, and then A pula stands for Nucleon number of X. And then macam mana kita nak kira dia, dia punya formula adalah P plus N lah. P ni proton, N adalah neutron. Okay, and then kita ada juga Z. Z is the proton number of X, bermaksud Z ni sebenarnya adalah sama aja dengan P. Okay, sama dengan proton number is equals to the number of proton lah. Okay, jadi now let's say, oh before that, kan kita nak tahu berapa banyak proton, berapa banyak elektron ataupun berapa banyak neutron.
Okay, so daripada isotope notation ni, kamu boleh identify berapa banyak proton, elektron, neutron. Okay, but then kita pergi balik. Okay, so kalau kita tengok sini, kita boleh dapat proton, kita boleh dapat neutron. Tapi macam mana nak dapat elektron? Okay, so here comes the part yang kamu ada beberapa rules yang kamu kena take note lah. Okay, so when a particle is neutral, okay, bermaksud proton number dia sama dengan elektron. Okay, so kalau proton dia ada 4, bermaksud elektron pun ada 4. So kalau proton ada 11, elektron pun ada 11. Itu adalah kalau dia neutral. Macam mana kita nak tahu dia neutral tadi? Kalau tak ada charge langsung dekat bahagian dia punya sebelah kanan atas tu. Okay. And then kalaulah partikel tersebut a positively charged particle, bermaksud dia punya elektron lagi kurang daripada dia punya proton. Okay. And then kalau dia adalah a negatively charged particle pula, bermaksud dia punya elektron lagi banyak daripada proton. Okay. Ingat tak tadi berapa charge satu elektron? Charge satu elektron adalah negatif 1. What about charge of satu proton? Charge satu proton pula adalah positive 1. Okay. So apa kaitan dengan ni semua? Okay, kita tengok contoh. Okay. Jadi sekarang ni Miss bagi satu contoh, which is Miss guna sodium ion dekat sini. So you need to identify the number of proton, electron and also neutron of this element. So sebenarnya daripada info kita punya isotope notation of sodium ni, paling senang kita boleh terus identify proton number. Okay, so kita ambil dahulu yang value yang kat bawah tu, bottom left tu. So we know that that is a proton number of sodium. So proton number kita guna Z kan, simbol Z. So Z is basically equals to P, which is equals to 11. Bermaksud kita ada 11 protons. Okay, and then as you can see, ada charge tak? Atas ni kosong kan, tak ada benda. So there's no charge. Bermaksud kalau proton ada 11, bermaksud elektron pun ada 11 juga. Okay, and then so settle dua benda dah. Kita dah settle proton, kita dah settle elektron. But now kita nak cari neutron pula. So kalau nak cari neutron pula, kita akan guna bantuan Nucleon number. Okay, so since the Nucleon number here is 23, and we know that formula untuk dapatkan the nucleon adalah A equals to P plus N kan. Jadi if you rearrange the formula kan, kalau A adalah equals to P plus N, bermaksud N is equals to A minus P. So dekat sini, okay, A minus P. So we know that A is 23 daripada isotope notation ni tadi. And kita dah tahu juga P is equals to 11. So 24 minus, wah, bijaknya 24 minus 12. So supposedly value ni salah kan? So tolong betulkan notes kamu, okay? So ini adalah 23 minus 11 sebenarnya equals to 12. Okay, so 23 minus 11, so you get 12. Okay, therefore kamu bolehlah letak, so P equals to 11, electron equals to 11 and neutron equals to 12. Okay, and then let's have a look dekat contoh beryllium tu sekali lagi. Okay, kita tengok contoh sekali lagi. So again, question yang sama aja. Identify the number of proton, electron and neutron of this particle. So paling simple sekali lagi, kita ambil proton. Okay, so proton equals to 4. Okay, tapi this time around dia ada charge class, dia ada charge. Okay, so tadi charge ni, okay, so charge ni dia punya formula is actually proton tambah neutron. Okay, so sorry, proton tambah elektron. Proton tambah neutron tu tadi adalah nukleon kan. So kalau charge ni pula dia adalah proton tambah elektron. Okay, so in order for you to know how many electrons yang ada, so now kamu boleh buat dia jadi, kita susun balik. So electron akan equals to charge minus P then. Okay, so now charge dia adalah positive 2. Okay, so 2 positive 2 mesti tak positif kat depan lah, positive 2 minus proton. So proton class, proton kita ada 4. Okay, so ada 4 and then
Satu proton tadi berapa charge dia kelas? Satu proton charge dia adalah positive 1. Okay, so yang ni charge dia adalah positive 1, bermaksud plus 2 minus 4 is equals to negative 2. So kalau elektron adalah negative 2, bermaksud 2 lah elektron yang kita ada. Okay, sebab negative 2 ni adalah bersamaan dengan 2 darab negative 1. Ada 2 elektron dekat situ. Okay, so dekat dalam nota Miss ada bagi macam ni, so it might not be that helpful lah. Yang ni terkacau pula Miss punya tu. So total charge of the electron adalah P plus E, tapi this is the case adalah bila kamu nak kena cari charge dia berapa. Tapi sekarang ni charge dah diberi, kamu nak cari elektron. So Miss tunjuk cara dulu lah kat atas ni. Okay, yang cara kat bawah ni adalah kalau kamu nak kira charge tu berapa sebenarnya. Okay, so now kita dah tahu proton, kita dah tahu elektron, and then lastly kita nak kena cari neutron. So neutron kita kena guna bantuan Nucleon Number lah. Okay, so Nucleon Number of beryllium adalah 9. Therefore formula dia adalah kita punya Nucleon Number minus dengan proton kita. So 9 minus 4, so you get 5. Okay, therefore your proton you have 4, meanwhile your electron you have 2, and then your neutron you have 5. Okay, so class, betul tak tadi kita punya rules tadi? Kalau dia adalah positively charged particle, maksud proton dia lagi banyak. Okay, proton lagi banyak daripada elektron. Tapi kalau dia adalah negatively charged particle, therefore elektron kamu kena lagi banyak. So always double check lah. So since kamu punya charge adalah positive 2, meaning proton perlu lagi banyak daripada elektron. Sebetulnya in this case kita punya proton 4, kita punya elektron 2. Okay, so okay, betul lah tu. Okay, jadi now okay, so ini pula adalah definition of isotope. So what is isotope? Okay, so some of the elements yang kita ada dalam kita punya surrounding ni sebenarnya, some of the elements dia proton number dia tak berubah, proton number dia sama, but then somehow the nucleon number berbeza. Okay, so for these elements, okay, whereby elements dia sama, proton number sama, tapi nukleon dia berbeza, this is what we call as isotope. Okay, so ini adalah definition of isotope. Isotope is two or more atoms of the same element. Okay, so yang highlight warna merah ni semua adalah keyword yang penting. Ini memang definition ni memang nak kena macam ni lah. Tapi kalau kamu faham sebenarnya konsep isotope tu apa, supposedly definition ni pun tak jadi masalah pun. Okay, so it need at least two or more atoms of the same element that have the same number of protons in their nucleus but different number of neutrons. Okay, ataupun kamu boleh guna definition ni juga. Instead of cakap number of proton, number of neutron, you can say that two or more atoms of the same element that have same proton number but different nucleon number. Okay, so mana-mana je pun boleh kamu nak guna antara dua ni. Miss rasa macam bawah ni macam lagi simple sebenarnya. Somehow lah untuk Miss. Okay, tapi jangan campur-campur. Jangan campur yang depan ni kamu guna same number of proton but different nucleon number. Ataupun kamu kata same proton number but different number of neutron. Janganlah mix macam tu. No. Kalau kamu nak guna proton number, dia punya partner adalah nucleon number. Okay, kalau kamu nak guna number of protons, dia punya partner adalah number of neutrons. Okay, so mungkin masih ada lagi yang macam tak faham. Macam mana ni Miss? Apa maksud same element, sama proton tapi berbeza neutron? Okay, kita tengok examples. Okay, so these are some of the examples. Miss abaikan dahulu yang hydrogen ni. Kita tengok dahulu mercury kat sini. Okay, Hg ni mercury. So as you can see, untuk dua-dua mercury ni, dia punya proton number adalah 80. Okay, but then kalau kamu tengok dia punya nucleon number yang atas ni 200, tapi nucleon number yang bawah ni 202. Okay, therefore these two mercury are said to be isotopes.
Okay, ini dipanggil sebagai Hg200, yang ni pula Hg2O2. Okay, so sama juga macam uranium punya case ni. Uranium ni, dua-dua uranium ni proton number sama, which is 92. But then in terms of dia punya nucleon number adalah berbeza, 235, 238. Okay, so in this case, these two uranium is said to be isotope. Okay, so yang ni adalah hidrogen. So sebab tadi kan Miss abaikan hidrogen yang atas ni kan, sebab Miss nak tunjuk yang bawah ni sebenarnya. So hidrogen yang kita selalu jumpa adalah the first one ni, hidrogen ni, whereby dia ada satu proton sahaja, dan dia ada satu elektron. Okay, bermaksud untuk yang ni dia punya isotope notation adalah satu proton, dia tak ada neutron pun. So nucleon number dia 1 tambah 0 lah, jadi 1 juga. Okay, so ini untuk kita punya the first one. Meanwhile, kita punya deuterium ni pula, deuterium ni pun hidrogen juga. Okay, deuterium ni hidrogen juga. But then, as you can see, dia ada satu proton and satu neutron. Bermaksud, dia punya simbol adalah, kalau proton dia ada satu, okay, tapi dia ada satu neutron, bermaksud nukleon dia jadi 2. Macam ni. Okay, dan kalau kita punya tritium ni pula, as you can see, dia punya proton yang warna yellow ni ada satu. Okay, maksud proton dia proton dia sama je, semua ada satu kan. The first one ada satu proton, second one ada satu proton, the third one pun ada satu proton. But then apa yang beza dia? In terms of neutron, yang ni 0 neutron, this one ada satu neutron, this one ada 2 neutron. Maksud nucleon number untuk yang tritium ni adalah 3. Okay, so all of these 3 hydrogen, semua ni adalah hydrogen. Okay, so we have 3 atoms of the same element, but then dia ada proton number yang sama, but with different nucleon number. Okay, so misalnya boleh nampak clear lah untuk isotope ni. So ada lagi a few example, for example macam lithium ni pun, as you can see all of these 3 lithium they have the same number of proton. Okay, but then as you can see the nucleon number berbeza, bermaksud number of neutron dia berbeza lah. Okay, macam yang ni, lithium ni ada 3 neutron, lithium yang kedua ni ada 4 neutron, lithium yang ketiga ni dia ada 5 neutron. Okay, and then yang bawah ni pula adalah carbon. Carbon pun ada isotope dia juga, carbon 12, carbon 13, carbon 14. Tapi yang paling famous is actually carbon 12. Okay, sebab dia yang paling banyak ada dekat permukaan kita ni. Sebenarnya. Okay, antara carbon 12, carbon 13, carbon 14, carbon 12 yang paling stable, so dia yang paling banyak. Yang carbon 13 dengan carbon 14 ni dia tak stable sangat, so dia sebenarnya tak banyak pun ada. Okay, so this is just for revision. Okay, kita just nak tengok balik what is proton number. So proton number kita akan guna simbol Z. Okay, and proton number is also known as atomic number. So sometimes dalam soalan dia guna perkataan atomic number untuk merujuk kepada proton number. So be careful lah. So proton number is the number of proton in the atomic nucleus. Okay, meanwhile kalau kita punya nucleon number pula, kita guna simbol A. Okay, untuk merujuk kepada nucleon number, and nucleon number is also known as mass number. Okay, so sometimes it is called as mass number, so be careful lah. Okay, so kena take note yang jangan tiba-tiba soalan muncul mass number, kamu macam apa ni, apa benda ni, that is actually nucleon number je sebenarnya. Okay, so nucleon number pula adalah the sum of proton and neutron in the atomic nucleus. Okay, so we're done actually for this topic. So ada 2 try this question yang Miss nak kamu buat. So based on the following isotope notation, please identify the number of proton, electron and also neutron. Okay, untuk kedua-dua ni. And then we also have try this 2.0, whereby you need to write the isotope notation for element X dengan element Y ni. Okay, so based on this, kamu tulis macam mana dia punya isotope notation. Okay, so by now you should be able to know apa yang ada dalam subatomic particles. Okay, ada 3 benda. And then kita ada juga kita dah belajar juga pasal isotope, nucleon number and also proton number. Okay, so ketiga-tiga ni penting untuk tahu definition dia. Okay, and then last kali kita dah belajar macam mana nak tulis isotope notation tadi. So isotope notation basically kena ada simbol dia.
and then kena ada nucleon number on the top left, and then kita kena ada proton number on the bottom left, and then kalau perlu, kalau ada charge, okay, and then kita akan letak dekat top right dia. Okay, so I think that's all class. So jangan lupa submit kamu punya try this 1.0 and try this 0.2. Try this 2.0. Okay, alright, bye.